الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي أئمة المضلين فإنه سيكون في أمتي كذاب ثلاثون كلهم يسأل أنه نبي الله لا نبي بعدي وكما قال عليه الصلاة والسلام. ودانا سکن ختم رسول مولا کل جس نے مبارک راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اکبر وہی حافظ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہر. ستیجہ کہا رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم سرار مصطفی سے شرارت کو رہا بھی. اے محمد ہمارے نبی آخری، آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، یوں تو مجھے پوری زندگی بڑوں کے سامنے اپنے سے بلکہ کوئی موجود عالم کے سامنے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اللہ کو فضل ادب ان سب سے بھی بڑھ کے یہ کہ میرے مخدوم مربی میرے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے سامنے تو میں خود اپنے معلومات نہیں رکھ سکتا، ہمت نہیں ہوتی. میں ان کے سامنے کیا بیان کروں، لیکن چونکہ مولانا رشید صاحب حضرتی کے حکم سے فرماتے ہیں، اس کے علاوہ فوقل ادب کے تحت کچھ کہنے کا حکم ہے تو رکھ دیتا ہوں. لیکن شاید پوری بات کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں، وقت کی تنگی کا مسئلہ الگ ہے اور ادب بھی اس کے لیے معنی ہے. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہے. ایک ایمان عقائد، دوسرے اعمال. ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، اعمال ترقی درجات کا ذریعہ ہے. نجات کا ذریعہ ایمان ہے اور ترقی درجات کے لیے اعمال ہے. اگر کوئی آدمی ایمان میں گھبراؤ چاہے کتنے اعمال کر لے، اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں. ایمان کن چیزوں کا نام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یوں تو اس میں 6 چیزیں ہیں لیکن خلاصے کے طور پر 3 ہیں. ایک توحید، دوسرے رسالت اور تیسرے آخرت. پھر اس کا آخری میں اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو صرف 2 چیزوں پر کلمے کا دار مدار ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کس طرح کی رسالت؟ اس معنی کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیتیں اور احادیث مبارکہ 200 سے زیادہ اور پھر اجماع صحابہ اور امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر پورے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے. اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالاتفاق اتفاقی اجماعی اور بلا کسی تعویل، بلا کسی تخصیص، بلا کسی قسم کی، یعنی اس میں ایک پیج کے بغیر اس کو قبول کرنے کا حکم ہے. یعنی آدمی جس طرح سے خدا تعالیٰ کی ذات میں سدا بھی شک کرے کافر ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی تعبیر کے ساتھ، کسی بھی طرح سے اگر نبی کی نبوت کے بعد کسی نبی کے بارے میں تصور بھی جاتا ہے کہ وہ نبی ہو سکتا ہے تو یقیناً کافر ہوگا. شرف ابن اکبر میں حضرت اللہ قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے، دعوت نبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں وَكَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ما نطق به الكتاب وصدع به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه. یعنی امام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا اجماعی ہے کہ قرآن پاک کے آیتوں سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے. اور جو بھی اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ یقیناً کافر ہو جائے گا. اور جس معنی میں بھی وہ نبی کو مانے گا، نبی کا تصور بھی کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. یعنی آج دنیا میں کفر کو پھیلانے کے 2 طریقے ہو گئے. ایک طریقہ ہے کہ خدا کی ذات ہی کا انکار کیا جائے، دوسرا یہ کہ نبی کی نبوت کا انکار کیا جائے اور
या तो सजे से इनकार हो जैसे ईसाई करते हैं, यहूदी करते हैं, या फिर नबूवत का यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुनकिर है वो, और रिसालत को माने लेकिन फिर उसके अंदर एक पेज शुरू कर दे। और ये उम्मत में वो तबके जो गुमराही के आखिरी दर्जे में गिरने वाले, जिसके बारे में नबी पाक साहब ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा उन सरवरों से ज्यादा खतरा है जो मेरी उम्मत में पैदा होंगे, वो 30 दज्जाल होंगे। और हर एक ने समझेगा कि मैं नबी हूँ, याद रखो कि मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हज़रत कुरान करीमेर आयात माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातामान नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली শাইইন আলিমা, এটা তেলাওয়াত করেছে। এরপরে হাদিস পাঠ করেন সাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে আমি ভয় করি আমার উম্মতের উপরে আইম্মায়ে মুদিল্লিন, ওই সমস্ত উলামা, ওই সমস্ত নেতা যারা মানুষদেরকে গোমরাহ করবে, এবং আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী আসবে না। এরপরে হযরত বলেন যে शेर पढ़ছেন निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। एरपरे शेर पढ़ছেন सकीजा कर रहा है अज़ल से ताइमरोज चिरागे मुस्तफी से शरारे बुला हबीस। अर्थात इश्क मस्तीर रास्ताয় তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি ইয়াসিন, তিনি তাহা, মানে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং সৃষ্টির শুরু থেকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চেরাগ, যে বাতি, এটার সাথে দাজ্জাল এবং আবু লাহাব বা ইবলিসের যে শরীকগণ, এর সংঘাত চলে আসছে। এরপর হযরত উল্লেখ করেন যে দ্বীনে ইসলামের খুলাসা হলো যেটা আমরা কোরআনে, যেটা আমরা ঈমানে মুফাসসালের মধ্যে পড়ি, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি। এটার মধ্যে যে 6টা কথা আছে, এই 6টা কথার মধ্যে মূল খুলাসা হলো 3টা: তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত। কয়টা কথা? 3টা: তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত। এবং এটাকেও যদি আরো সার নির্যাস বের করা যায় তাহলে দ্বীনের খোলাসা হলো 2টা অংশ, একটা হলো তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর একটা হলো রিসালাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেরকম তার জাতের ক্ষেত্রে এক এবং অদ্বিতীয়, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নবুয়তের ক্ষেত্রে এক এবং অদ্বিতীয়, খাতামুন নবিয়্যিন হওয়ার ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাআলা জাতের ব্যাপারে যদি কেউ কখনো সন্দেহ করে তো সে ঈমান হারা হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের ব্যাপারে কেউ যদি সামান্য সন্দেহ করে যে হুজুর সর্বশেষ নবী হবেন কিনা, সামান্য সন্দেহ করলো অথবা এর মধ্যে কোনো একটা প্যাচ লাগাইল, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেও কি হয়ে যাবে? কাফের হয়ে যাবে। মোল্লা আলী কারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিকুল আকবরের মধ্যে এই কথা উল্লেখ করেছেন যে তাওহীদের খতমে নবুয়তের উপরে 100 কোরআনে কারীমের আয়াত আছে এবং 200 হাদিসে পাক আছে এবং উম্মতের ইজমা আছে এবং সমস্ত উম্মত এই ব্যাপারে একমত যে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের ক্ষেত্রে কোনো রকমের সন্দেহ প্রকাশ করা যাবে না। এবং তাফসীরে রুহুল মাআনির মুসান্নিফ আল্লামা আলিসি বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনিও এই কথা উল্লেখ করেছেন যে কোরআনের আয়াতের দ্বারা, হাদিসের দ্বারা এবং ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত। এবং এই সাথে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে আমি ভয় করি যে আমার পরে এরকম লোক আসবে মুসলমানদের মধ্যে যারা উম্মতকে গোমরাহ করবে এবং আমার পরে সালাসুনা দাজ্জালুনা কাযাবুনা 30 জন মহামিথ্যুক ভণ্ড প্রতারক
ব্যক্তি আসবে এবং যারা নবুয়তের দাবি করবে অথচ আমি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমার পরে কোনো নবী। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने नबूवत का दावा किया। सबसे पहले असवद अनसी यमन में दावा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी को भेज को कत्ल का हुक्म दिया। चुनांचे जब वो कत्ल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बैठे हुए फरमाया, एक मुबारक घराने के शख्स ने, एक मुबारक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया जो रुए ज़मीन का सबसे बदतरीन इंसान था। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि जो कंगन सोने के हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बता दिया गया कि उस पर फूंक मारे। जब आपने फूंक मारी तो खत्म हो गए। तो फरमाया माल और जर के जरिए से दुनिया में ईमान को बर्बाद करेंगे। एक तरफ इसमें है एक असवद अनसी और दूसरी तरफ मुसलमा कज़्ज़ाब है। और असवद अनसी का कत्ल तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुका है और मुसलमा कज़्ज़ाब चूंकि दावा शुरू नहीं किया था, लेकिन उसने कुछ मुतालबा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने सामने एक गाड़ी पड़ी हुई थी, फरमाया अब अगर इसके बाद तो अगर इसको भी मांगेगा तो मुझे इसके देने का हक नहीं है। यानी ये नबूवत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई है। ये कोई ममलकत नहीं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मैं अपना वारिस बना दूं या तुम्हें वसीयत कर दूं या तुम्हें अपने ममलकत में शरीक कर दूं। नबूवत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली एक नेमत है। तो चुनांचे उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद जब बहुत से फितने पैदा हुए तो उनमें ये भी एक फितना पैदा हुआ जिसमें मुसलमा ने और फिर इसी तरह से सज्जाह ने और तुलैहा ने, ये सब ने मिलकर एक हंगामा मचाया। तुलैहा ने नबूवत का दावा किया, मुसलमान भी नबूवत का दावा किया, सज्जाह औरत भी नबूवत का दावा की। फिर सज्जाह मुसलमान की शादी हो गई, फिर इससे फौज बड़ी बढ़ गई, 70,000 की फौज हो गई। फिर हकीकत के अंदर इनका बहुत बड़ा मानिका हुआ है जिसको गुलिस्ता में हमने मुख्तसर तौर पर बता दिया था कि इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला पहले हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला को रवाना करे और फिर उसके बाद और भी दूसरे और मुफ्त को रवाना करे। लेकिन ये हुक्म दिया जब तक खालिद ना आ जाए तो लोग यानी हिस्सा नहीं लेना और जंग नहीं शुरू करना। लेकिन उन्होंने अपने जज्बे में शुरू किया जिससे शिकस्त खाए। लेकिन जब इसके बाद जब खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में जब इस सिलसिले में जंग शुरू हुई तो साहब इकराम इस फितियाना अंदाज में कुर्बान हुए हैं। देखने की चीज थी, ऐसे मौके कभी जग में नहीं पेश आए कि पूरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसमें सराया हो या गज़वे, इन सब के अंदर साहब इकराम के शहीद होने की तादाद 1000 के अंदर की है। और जबकि इस एक जंग में 1265 से ज्यादा साहब इकराम की शहादत है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर उन्होंने जंगी हिकमत अमली को छोड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आप को सबसे ज्यादा पेश अंदाज में फिल्मियाना अंदाज में पेश करके दुनिया को ये तालीम दी, याद रखना तुम जब तक इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आप को नहीं लगाओगे, तुम अपने मसनद पर बैठेगे, चाहे इल्मी मसनद हो, चाहे हुकूमत की मसनद हो, चाहे माल की मसनद हो, चाहे कोई शख्सियत और इज्जत की मसनद हो, तुम अगर अपने आप को मुसलमान समझोगे तो तुम्हारा ईमान बाकी नहीं रहेगा। हर ईमान वाले का पहला तकाज़ा ये है कि वो इस मुद्दई नबूवत को जो दुनिया का सबसे बदतरीन, मरहूम तरीन, खबीस तरीन, मरदूद तरीन, मरफूज़ तरीन, खुदा ताला का ये ज़मीन पर अल्लाह का मबूस तरीन इंसान है, इसको जब तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त करने का अगर मिजाज पैदा हो गया तो ईमान में दचक नहीं बल्कि ईमान ही खत्म हो जाएगा। ईमान का बुनियादी तकाज़ा ये है कि सबसे आगे बढ़कर हम इससे मुकाबला करें और उसके लिए जो करना है जिस तरह से हो सकता है वो करके दिखाएं। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আসওয়াদ আনাসি সে নবুয়তের দাবি করলো এবং হযরত ফিরোজ দাইলামির হাতে সে নিহত হলো। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বললেন যে আল্লাহ তাআলার এক বান্দা এই ভণ্ড নবীকে হত্যা করে দিয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে मुबारक मुबारक बरकत वाला बना वो आदमी बहुत मुबारक है। ওই মানুষ অনেক বরকতওয়ালা যে নাকি আসওয়াদ আনাসি এই ভণ্ড নবীকে হত্যা করেছে। এরপরে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবের মধ্যে দুইটা কঙ্কর দেখানো হয়েছে, চুড়ি দেখানো হয়েছে, স্বর্ণের চুড়ি, এবং হুজুরকে বলা হয়েছে আপনি ফু দেন। হুজুর ফু দিয়েছেন, এটা উড়ে গেছে। তখন হুজুরকে বলা হলো যে এই উম্মতের মধ্যে অনেক লোক তৈরি হবে যারা নাকি মাল এবং সম্পদের কারণে ঈমানকে বিক্রি করবে। খায় হুজুরের জমানায় তো এই আসওয়াদে আনাসি নিহত হইল,
এরপরে মুসাইলামাতুল কাযযাব সে নবুয়তের দাবি করল এবং মুসাইলামাতুল কাযযাব প্রথমে পুরোপুরি দাবি করে নাই, বরং হুজুরের ইন্তেকালের পরে সে পুরোপুরি নবুয়তের দাবি করেছে। এরপরে সাজাহ নামে এক মহিলা, সেও নবুয়তের দাবি করল। তারপরে মুসাইলামাতুল কাযযাব এবং সাজাহের মধ্যে বিবাহ হলো। বিবাহ হওয়ার পরে ওদের মধ্যে ৭০,০০০ ওদের অনুসারী এক বিশাল বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত ইকরিমা বিন আবি জাহালকে প্রেরণ করলেন। ইকরিমা বিন আবি জাহালকে বলছেন ওই পর্যন্ত যুদ্ধ করো না যে পর্যন্ত খালিদ বিন ওয়ালিদ না যায়। কিন্তু জোশে পড়ে হাদিকাতুল ঈদ এই বাগানে ওদের আস্তানা ছিল, ওখানে ইকরিমা বিন আবি জাহেল অপেক্ষা করেন না খালিদ বিন ওয়ালিদের, উনি আক্রমণ করে বসলেন এবং আক্রমণ করাতে প্রাথমিক পরাজয় হইল। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই দলের সাথে যুক্ত হলেন এবং এক বড়তর যুদ্ধ হল। মেরা ভাইয়া দোস্ত, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, ছোটখাটো যুদ্ধ, বড় যুদ্ধ হয়েছে, এই সমস্ত যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন ১,০০০। কত? ১,০০০। কিন্তু এই এক যুদ্ধে, এই এক জিহাদে মুসাইলামাতুল কাযযাব এবং সাজাহের সাথে এই জিহাদে সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন ১২০০। কত? ১২০০। এই সংখ্যাটা এখানে বোঝায় যে খতবে নবুয়তের মাসআলা এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা যে এই মাসআলা যখন সামনে আসছে তখন সাহাবায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোন রকমের কৌশলের আশ্রয় নেওয়া যাবে না, বরং সরাসরি আক্রমণ করতে হবে, সরাসরি যুদ্ধ করতে হবে, জান থাকুক আর জান না থাকুক। কারণ যে পর্যন্ত খতবে নবুয়তের মাসআলা কায়েম না হবে তোমার কোনো দ্বীন থাকবে না, তোমার কোনো ইসলাম থাকবে না। কারণ এই কায়নাতের মধ্যে সবচেয়ে বদতরিন, সবচেয়ে খবিস্তরিন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো ওই সমস্ত লোক যারা খতবে নবুয়তের উপরে হাত দেয়। হযরত সাহাবায়ে কেরাম এই বিষয়ে কারোর সাথে কোনো আপোষ করেন নাই, আমৃত্যু তারা এদের সাথে জিহাদ করে গেছে। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने में ऐसे अफराद को रखा और उलमा ऐसे जज्बमंद उलमा हर ज़माने में रहे हैं जिन्होंने इस तरह की तहरीक के उठने पर जैसे उसको कुचलना चाहिए और जैसे उसका मुकाबला करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया तो इमाम अबू हनीफा ने ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स उससे दलील पूछने भी जाएगा वो भी काफिर हो जाएगा। आप इससे अंदाजा कीजिए कि हर ज़माने के बड़े से बड़े अल्लाह वाले, बड़े से बड़े मुतबाहिर आलिम, बड़े से बड़े मुहद्दिस, बड़े से बड़े शेखुल हदीस या बड़े से बड़े जो भी लक़ब इमाम से बढ़कर कोई और लक़ब नहीं हमारे पास, वो तक इसकी फिक्र नहीं कि उम्मत इसमें गुमराह न हो और कहीं जाकर उसके बोझे न गिर जाए। आज सोचिए कि हम अपना क्या हाल है तो उसका जायजा लेंगे। যুগে যুগে ওলামায়ে মুহাদ্দিসিন, ওলামায়ে রাব্বানিয়িন তারা এই ফিতনার মোকাবেলা করেছে। ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর জামানায় এক ব্যক্তি খতবে নবুয়তের দাবি করলো। ইমামে আযম রাহমাতুল্লাহ ফতোয়া দিলেন যে ব্যক্তি এই লোকের কাছে দলিল চাওয়ার জন্য যাবে সেও কাফের হয়ে যাবে। খতবে নবুয়তের দলিল যদি কেউ চাইতে যায় সেও কি হয়ে যাবে? কাফের হয়ে যাবে। সব সময় সর্বযুগে তাত্ত্বিক গবেষক মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামগণ সব সময় তারা এই खत्म नबूवतेर विरुद्धे जो आवाज उठेছে এটাকে রদ করার জন্য চেষ্টা করছে। हिंदुस्तान में भी इस तरह के बहुत से फितने उठे और सबसे पहले इस फितने की वो हजरत बानी दारुल हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत इमाम और मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह तहज़ीरुन नास में खत्म नबूवत के जिस तरह से वाज़ेह फरमाया है उसको समझने के लिए मुफ्ती सईद साहब की तहरीर और तशरीह के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से जब ये फितना अपने ज़माने में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो पंजाब का एक रहने वाला था 1840 में पैदा हुआ, 1908 में मरा। उसने 1880 में लुधियाना में सबसे पहले लुधियाना की जामे मस्जिद में जाकर अपने आप को महदी होने का दावा किया, इमाम होने का दावा किया। तो उसी वक्त एक बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए थे, हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेर पंजाब अब जो थे उनके दादा उनका नाम हबीबुर रहमान था। तो उनके दादा बैठे हुए थे अब्दुल्ला, वो जब किबला में बैठे हुए थे जुमे का दिन असर के बाद और वो दरूद शरीफ में मशगूल थे। एक ही दम चेहरा पलट कर कहा था सुपर को निकालो, क्यों लगाया है मस्जिद में, कैसे दाखिल हुआ? अरे शैतान है, खबीस से निकालो, उस सुपर को निकालो, सुपर को निकालो। लोग परेशान हो गए क्या हुआ?
तो पता चला कि एक आदमी आगे आया हुआ है, कह रहा है कि मैं फला हूँ। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े बड़े अल्फाज बोलने की क्या जरूरत? अरे कहने लगे वो तो झूठा है, वो मुद्दई, वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, और निकाला। अब हंगामा मच गया। अरे अल्लाह वाले इनको क्या मतलब है किसी आदमी को काफिर कहना, दज्जाल कहना, खिंजीर कहना और फला कहना? उनके भाई ने फौरी उसी रात उसकी तमाम तहरीरात पढ़ी और एक ही रात में उसकी तहरीरात से साबित किया कि ये सब दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी है, मुद्दई नबूवत है, काज़िबा है और ये मलऊन शख्स है ज़मीन का। और फिर उसके किताबों से बताया कि ये सब काफिर है और इसके हुक्म में कोई शक करेगा वो भी काफिर है। হিন্দুস্তানে এই খতনবতের উপর আঘাত এখানে শুরু থেকে শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা কাসেম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি খতনবতের সপক্ষে তাহজিরুন নাস নামে একটা কিতাব লিখেছেন। এই কিতাব পাওয়া যায়, তবে হযরত মুফতি সাইদ আহমদ পালনপুরি সাহেব যেটা ব্যাখ্যা করেছেন এই ব্যাখ্যা সহ এটাকে পড়তে হবে। এরপরে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি পাঞ্জাবে সে কাদিয়ান এলাকাতে এই খতনবতের দাবি করে এবং খতনবতের দাবি করে সে এই জামে মসজিদে গেছে সে এই দাবিটাকে প্রকাশ করার জন্য। ওই সময় মাওলানা হাবিবুর রহমান উনি এক বুজুর্গ, উনি এক পাশে ওই দুরূদ শরীফ পড়তেছিলেন। মির্জাকে আব্দুল্লাহ মাওলানা আব্দুল্লাহ তো উনি দুরূদ শরীফ পড়তেছিলেন। তো উনি মির্জাকে দেখাই বললেন যে এই খুবিস, এই লাআনতি এবং এই প্রতারক, ভণ্ড, দাজ্জাল, মহামিথ্যু একে এখান থেকে বের করে দাও। লোকজন সব ওনার কাছে দৌড়ে আসলো, হযরত আপনি বুজুর্গ মানুষ, আপনি লোকটাকে দেখেই এরকম মহামিথ্যু, ভণ্ড, প্রতারক মসজিদ থেকে বের করে দেন এরকম কেন বলতেছেন? তো সবাই খুব আশ্চর্য হলো। এরপরে মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব তিনি এক রাতেই গোলাম আহমদ কাদিয়ানির বইপত্র, লিটারেচার এগুলি সব পড়ে এখান থেকে উনি দলিল প্রমাণ সহ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আসলে সে মহামিথ্যু, দাজ্জাল এবং কায্যাব। इस सिलसिले में जब ये हजरात लुधियाना के उलमा इकराम फतवा दिए, एक हलचल हिंदुस्तान मच गई और दारुल देवबंद से भी कोई फतवा नहीं निकला। तो उनका वफूद बाकायदा हजरत गंगोई रहमान से मिलने आया। जलसे के मौके पर हजरत से गुफ्तगू की। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरा दिल मुनशरे है कि वो शख्स काफिर है, दज्जाल है, नबूवत का दावेदार है, लेकिन उसकी तहरीरात में अभी कुछ तावील की गुंजाइश है। इसलिए मैं इस इंतजार में हूँ कि जब तक ये सराहतन उसकी तहरीरात ना आ जाए मैं फतवा अपने तरफ से नहीं दे सकता। तुम्हारे फतवे का इनकार भी तो नहीं कर रहा हूँ। और इतनी लंबी गुफ्तगू हुई कि पूरी जिंदगी में हजरत गंगोई रहमान की फौत हुई है। तो इसी मसले की यदि इस मसले की अहमियत हजरत के पास इतनी ज्यादा थी कि गुफ्तगू में इतने महू हो गए कि पता नहीं चला और जब वजू करके हजरत के तकबीर होना शुरू हो गई। तो हमारे अकाबिर इस मसले को इतनी संगीनी से, इतनी अहमियत से, इतने ऊंचे लेवल से इस मसले को दिखा करते थे। और आज हम संसद में कहते फला इलाके में है वो वो है, तो बताइए कि हम इसका क्या हमारे अकाबिर से और इस मसले की संगीनी से हमारा क्या ताल्लुक है, किस अंदाज का? লুধিয়ানার ওলামায়ে কেরামগণ যখন গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ফতোয়া দিল তখনও দারুল উলুম দেওবন্দ এই বিষয়ে ফতোয়া দেয় নাই। এই এক ফতোয়ার কারণে পুরো হিন্দুস্তানের মধ্যে সরগোল পড়ে গেল। লুধিয়ানার ওলামায়ে কেরামদের একটা প্রতিনিধি দল হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহ আলাইহির সাথে দেখা করতে গেছেন এক মাহফিলে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। এবং গঙ্গোহী রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে তোমরা তাকে কাফের বলছো, ফতোয়া দিয়েছ, এটাকে আমি অস্বীকার করতেছি না, কিন্তু যে পর্যন্ত এই লোকের লেখাগুলো আমাদের কাছে সরাসরি স্পষ্ট আকারে না আসে, অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত যে লেখাগুলো আছে এর মধ্যে এখনো একটু ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, এজন্য আমি তাকে কাফের বলতেছি না। কিন্তু যদি একদম সরাসরি স্পষ্ট তার কুফরি কথাবার্তা চলে আসে তখন আমরা তাকে কাফের ফতোয়া দিব। এবং লম্বা দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং এত দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে যে এই প্রথম হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহ আলাইহি নামাজের তাকবীরে উলা ছুটে গেছে। অর্থাৎ
40-50 বছর পর্যন্ত ওনার তাকবীরুল্লাহ কখনো ভুল হয় নাই, কিন্তু এই মাসআলাটা এত সঙ্গীন এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ছিল, স্পর্শকাতর মাসআলা ছিল, এটার মধ্যে উনি এত বেশি কথা বলতে বলতে নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে ওনার নামাজের তাকবীরে উলা ওই দিন ছুটে গেছে। তো হযরত মাওলানা বলতেছেন যে আমাদের আকাবেরগণ তারা এই মাসআলাটাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু আমরা খালি আলোচনা করি অমুক জায়গায় কাদিয়ানি হয়েছে, অমুক জায়গায় কাদিয়ানি হয়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই ফিকির, সেই চিন্তা নাই। তাহলে আমরা আমাদের বড়দের সাথে সম্পর্ক আছে এটা দাবি করি কিভাবে? इस सिलसिले में बात तवील हो जाएगी, मुख्तसर सिर्फ मुझे ये कहना है, इस मसले की संगीनी को जिन्होंने सबसे पहले समझा, उस शख्सियत ने समझा जो बिल्कुल अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम और जिनको इब्ने हजर सानी कहा जाता था और जिनके बारे में उनके उस्ताद का कहना था कि अनवर शाह के होते हुए क्या किसी और के बारे में जहन जा सकता है कि बुखारी शरीफ पढ़ाए। और ये वो शख्सियत थी कि जिनके कानों में सिवाय हदीस के कोई और अल्फाज नहीं पढ़े, जिनकी निगाहों ने कभी दुनिया को नहीं देखा, जिनके मुताले का ये आदत था कि जो किताब देखते थे उसे याद हो जाती थी, जिनका ये आदत था कि वो सिवाय हदीस की जैसी किताबों के कोई और किताब देखना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में जब कादियानियत की तहरीरात सामने आई तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि 6 महीने तक मुझे नींद नहीं आई, 6 महीने तक मुझे नींद नहीं आई और ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये फितना दीन मोहम्मदी के ज़वाल का बाइस न बन जाए, दीन मोहम्मदी के ज़वाल का बाइस न बन जाए। फिर हजरत रहमतुल्लाह अलैह 6 महीने तक इसका रिसर्च किया और इस नतीजे को पहुंचे कि किन किन दावों पर ये जब इस्लाम को जब मिटाना चाहता है और किन किन तरीके से इस्लाम को बेहतरी करना चाहता है। चुनांचे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम बातों को कोट किया और फिर उसके तहत अपने शागिर्दों को दिया। एक एक शागिर्द ने एक एक नुक्ते छोटी सी बात पर भी उसके डराई का तोड़ किया और उसका जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरी तरह हजरत मुतमईन हो गए तब उसके बाद हजरत का इसके बारे में जरा कुछ इत्मीनान हुआ, लेकिन आखिरी नुक्ते की कैफियत रही कि इंशाअल्लाह फिर मैं बताऊंगा। তো এই মাসআলা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ফিকির করছে যে শখসিয়ত, যে ব্যক্তিত্ব, তিনি হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমামুল মুহাদ্দিসিন, যিনি কোনো কিতাব একবার দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার ইয়াদ হয়ে যেত এবং যার ব্যাপারে তার নিজের ওস্তাদ শাইখুল হিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মন্তব্য করেছেন যে আনোয়ার শাহ থাকা অবস্থায় এই প্রশ্ন কেন ওঠে যে বুখারী শরীফ কে পড়াবে, এবং সমস্ত কুতুবখানা এই দুনিয়া যার নজরের সামনে ছিল। যখন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাতে গোলাম আজমের বই এবং লিটারেচারগুলি পৌঁছলো, উনি দেখতে লাগলেন, অস্থির হয়ে গেলেন, বেচैन হয়ে গেলেন এবং উনি বলেন যে এই বইগুলো আমার হাতে আসার পরে 6 মাস পর্যন্ত আমার ঘুম আসে, 6 মাস পর্যন্ত কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ ঘুমান নাই। তিনি বলেন যে এইগুলি পড়ার পরে আমার ভয় হয়েছে, আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি, মনে হয় এগুলো যদি প্রচার হয় তাহলে দ্বীনে মুহাম্মদী ফাতেমা হয়ে যাবে, দ্বীনে মুহাম্মদী আর দুনিয়াতে থাকবে না। হযরত কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই সমস্ত বই থেকে প্রত্যেকটা কোটেশন, প্রত্যেকটা বিষয়বস্তুগুলোকে আলাদা আলাদা বের করছেন যে ওরা কোন কোন দিক থেকে কোন কোন আঙ্গিকে খতমে নবুয়তের উপরে এতেরাজ করে, খতমে নবুয়তকে ধ্বংস করতে চায়, এবং এই প্রত্যেকটা বিষয়কে ওনারা এক এক শাগির্দকে দিয়েছেন এবং শাগির্দরা এক একটা বিষয়ের উপরে বিশাল বিশাল অসংখ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে রদ করে দিয়েছেন এবং বিষয়গুলোকে খতম করে দিয়েছেন। তখন হযরত কাশ্মীরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইতমিনান হয়েছেন এবং উনি ঘোষণা করছেন যে এই কাদিয়ানীরা কাফের। हजरत मौलाना मंसूर नमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने खुद नवदरे में दारुल उलूम के नवदरे में मैंने सुना दर्स हदीस में हजरत जब इस मसले पर जिसमें जो है नबूवत के मौजू पर बात चल रही थी और बड़ा जलसा हुआ था, तो उस मौके पर हजरत रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मंसूर नमानी साहब कहने लगे, इसी दरसगाह में मैंने हजरत उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह को दर्स बुखारी के बाद बहुत रोते हुए देखा और हिचकियां मारकर रोने लगे
बहुत देर तक काबू में नहीं आया। हम लोग भी हिम्मत नहीं कर सके, सब मिलके जाके बैठे, लेकिन कुछ कह नहीं सके। बहुत देर के बाद जब हजरत सामने, हमने कहा हजरत कुछ तो बताया कि आखिर क्या वजह है। हजरत कहने लगे भाई हमने जिंदगी पूरी डुबो दी, जिंदगी पूरी डुबो दी। लगे हजरत आप तो हदीस पढ़ने पढ़ाने में हैं। कहने लगे हाँ हमने सिर्फ ये साबित किया है कि हनफी को तरजीह है कि शाफिई को तरजीह है। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से तो साबित कर दिया, लेकिन इस्लाम की बेखुदी हो रही है और इस्लाम की जड़ें काटी जा रही हैं और हम उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर सके। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने पूरे जो है दावों के साथ इस्लाम की बेखुदी कर रहा है और इस्लाम की जड़ें काट रहा है। वो इस्लाम की हर चीज़ को, और हजरत ने फरमाया कि मैं अला वजील बसीरत के बाद कहता हूँ, अला वजील बसीरत के बाद कहता हूँ 1400 साल में भी किसी कोई फितना इतना बड़ा नहीं पैदा हुआ जितना कि गुलाम अहमद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अहमदिया जमात का फितना है, कादियानी का फितना है। इसलिए कि इसने उन तमाम 72 फिरकों के जो अब तक पैदा हुए हैं उन सब का जज्बा लिया है और ये ऐसा मजमूए खबासत है जिसके अंदर सारी गंदगी भरी हुई है और ये ऐसा संदाज है जिसके अंदर सारी यानी गलाजतें भरी हुई हैं। और मैं अला वजील बसीरत कहता हूँ ये इस्लाम के इतना संगीन है जितने के अब तक के जितने फितने पैदा हुए कोई फितना इस्लाम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया और नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जितना के कादियानी पहुंचा सकता है। হযরত বলেন যে আমি সরাসরি হযরত মাওলানা মনজুর নোমানী সাহেব রহমাতুল্লাহর কাছ থেকে নওদরাতে বসেছি। নওদরা দারুল দেওবন্দে যে দরজা আছে, পুরান দরজা, এখানে 9টা দরজা আছে, এটাকে নওদরা বলে এবং এটার সাথে দারুল হাদিস। তো হযরত মাওলানা মনজুর নোমানী সাহেব রহমাতুল্লাহ বলেন যে এই দরজগাহে আমি নিজে আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে খতমে বুখারীর দোয়ার পরে আমি অঝরে কান্নাকাটি করতে দেখছি এবং এত কান্নাকাটি করছিলেন যে ওনার কাছে গিয়ে আমরা বসছি কিন্তু কথা বলার কোনো হিম্মত হয় নাই, সাহস হয় নাই। এরপরে আমরা জিজ্ঞেস করলাম হযরত এই কান্নাকাটি করার কারণ কি? তো হযরত বললেন যে আমি কান্নাকাটি করতেছি এজন্য আমাদের জীবন তো বেকার গেল। আমরা আশ্চর্য হলাম যে আপনাদের ইলমে হাদিসের সাথে আপনার মাশাআল্লাহ জীবন বেকার হইল কিভাবে? তো হযরত তখন বললেন যে আমরা তো বুখারী শরীফ পড়াইছি, হাদিসের কিতাব পড়াইছি এবং এর মধ্যে আমরা প্রমাণ করছি যে এই মাসআলা হানাফি মাযহাব ঠিক আছে, ওই মাযহাবের মাসআলা গলত, এগুলি তো আমরা প্রমাণ করছি। কিন্তু অন্যদিকে ইসলামের যে গোড়া কাটা হয়ে গেল, ইসলামে যে মূলোৎপাটন করা হয়ে গেল, এই দিকে তো আমরা নজর দেই। তারপরে হযরত কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আমি সম্পূর্ণ আস্থার সাথে পরিপূর্ণ দূরদৃষ্টির সাথে এই কথা বলতেছি যে দুনিয়ার বিগত 1400 বছরে যতগুলো ফিতনা আসছে এই সমস্ত ফিতনা ওই 72 ফিরকার ফিতনা এই কাদিয়ানি ধর্মের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে। যত রকমের খাবাসা, যত রকমের গন্দেগি, যত রকমের খারাপ জিনিস, খারাপ আকীদা হতে পারে এই সব কিছু এই কাদিয়ানীদের যে ধর্ম এর মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে। कादियानियत की जहरनाकी को इससे समझिए कि उसने हर चीज़ इस्लाम के मुकाबले में तैयार कर दी। कुरान के मुकाबले में तज़किरा, अहादीस के मुकाबले में रूहानी ख़ज़ाइन, इस्लामी महीने के मुकाबले में मुहर्रम सफ़र के बजाय तबलीग, इफ़ा, वक़्तिखा, बदर, वफ़ा, सुलह, इस तरह के नाम 12 महीनों के रखे हैं और अज़वाज मुतहरा की जगह अपनी बीवियों को अज़वाज मुतहरा का मुकाम देता है और अपने साथियों को जो चेले उसके बाद बैठे रहते हैं कहता है मन दखल फी जमाती दखल फी जमाती सय्यदुल मुरसलीन, यानी फिर अपने इसी तरह से अपने तमाम हवारियों का मुकाम सहाबियत का देता है। इस तरह से यही नहीं बल्कि हर वो चीज़ जो इस्लाम की है उसके इस्लाम के मुकाबले में उसने तैयार करी। हज के मुकाबले में जिले हज, मदीने के मुकाबले में फिर मदीना और यानी हमारे जिसको हम कहते हैं कि रियादुल जन्नह उसके मुकाबले बहिश्ती मक़बरा। आज जितनी चीज़ें इस्लाम की खुसूसियात, शायर, किताबें, चीजें, मुक़द्दसात, नाम वगैरह सब देख ले, आप सब चीजों को बराबर तैयार करके इस्लाम के मुकाबले में तैयार कर रखा है। और फिर उसके बाद ये भी बताता है, इसीलिए हमारे हज़रत बड़े हज़रत हुजूर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि कायदा बुनियादी कायदा नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि कायदा यसरल कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि कादियानी का लिखा हुआ है, ये कादियानी का लिखा हुआ है, यानी नूरानी कायदे के मुकाबले में यसरल कुरान। और इसी तरह से
हर चीज और कुरान की लिखाई का अंदाज कर रखे जो रसूल होता हमारा उस्मानी का वो नहीं है, उसके बिलमुकाबिल है। और ये कुरान पढ़ते भी नहीं, उनके पास एक कौल खुदा का कुरान है जिसका नाम तस्वीर है, उसमें पूरी तहरीफा यानी कुरान के आयतों को उसमें बदल दिया गया है। इसी तरह से हदीस के मुकाबले में रूहानी खजान वगैरह और अपनी शख्सियत वगैरह यानी पूरे का पूरा इस्लाम के मुकाबले में एक नया इस्लाम तैयार करने की कोशिश की गई और इस्लाम को जड़ों से काट देना ताकि किसी को ये समझ में ना आए इस्लाम के नाम पर इस्लाम का कलमा पढ़कर दूसरे नबी की तरफ जहन चला जाए। और ये खुद कहता था कि सारा वजूदी वजूदा मन फर्रक बैनी व बैन मुस्तफा फमा अरफनी व मा रहा। और ये कहता था कि जहाँ कुरान पाक के आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ वो पूरी मेरे से मुताल्लिक़ है, सूरह फतह में मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे से मुताल्लिक़ है, व आखिर लम्मा अरफ भी मुझसे मुताल्लिक़ मेरी आयतें हैं। तमाम आयतों का मिसदाक अपनी जात को बताता। और इसीलिए जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा कलमा अलग नहीं है, तो कहने लगा कलमा बदलने की क्या जरूरत, हम तो वही हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं, बस रूप बदल के आए हैं, जिसको आवागमन कहते हैं यानी दूसरे मजहब के अकीदे के मुताबिक और तनासुब का अकीदा कहते हैं उस मुताबिक है। यानी मेरा मतलब यह है कि वो यानी हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जो बात कही है उसकी बुनियाद ये है कि वो चूंकि इस्लाम को डायनामिक करने के लिए, इस्लाम को बिठाने के लिए छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज तक उसने तैयार कर ली। और उसके अल्फाज ये हैं कब तक के मदीने के छाते में दूध रहेगा, क्या उसका दूध माओ की छातियों में नहीं सूख जाता, इसी तरह से वो भी खत्म हो गया, अब तो यही आगे हज करना है। इस तरह से उसके हर चीज जो और उसने कहा कुरान क्या मेरे दिल की बातें हैं और हदीस क्या मेरे पैरों के देने रद्दी में फेंकने के काबिल है। उसने इस्लाम की तौहीद, सहाबा की तौहीद, यानी उम्महातुल मोमिनीन की तौहीद और शायर इस्लामी की तौहीद, मुक़द्दसात की तौहीद, हर चीज की तौहीद करते हुए नया यानी नया मजहब तैयार किया। लेकिन कमाल ये किया कि नाम वही रखा, कलमा वही रखा, तो उससे सारी दुनिया धोखा खाने लगी। इसी बिना पर हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते थे कि ये इस्लाम के लिए जितना नुकसानदेह कोई और जमात कोई और यानी मजहब को मैं नहीं मानता जितना कि इस्लाम के नुकसान पहुंचाने वाला। কাদিয়ানীরা ইসলামের প্রত্যেকটা জিনিসের মোকাবেলায় তারা নিজস্ব কিছু জিনিস তৈরি করেছে। ইসলামের শাআয়ের, ইসলামের প্রতীক, ইসলামের ইবাদত বন্দেগী, ইসলামের ব্যক্তিত্ব যা কিছু আছে সবকিছুর মোকাবেলায় তারা অন্য জিনিস তৈরি করছে। তারা কোরআনের মোকাবেলায় তাজকিরা বানাইছে, তারা হাদিসের মোকাবেলায় রূহানি খাজায়াত বানাইছে, তারা উম্মাহাতুল মুমিনিনদের জায়গায় তাদের নিজস্ব উম্মাহাতুল মুমিনিন আছে এবং তারা ওই কাদিয়ানীদের যারা প্রবেশ করে তাদেরকে সাহাবার মর্যাদা দিচ্ছে। এমনকি ইসলামিক যে মাসগুলো আছে মুহররম, সফর, এই মাসগুলোকে পরিবর্তন করে তারা নিজেদের ইসলামিক নাম দিচ্ছে। এইভাবে ইসলামের যতগুলো ব্যক্তি, বস্তু, ইবাদত বন্দেগী যা কিছু আছে এর মোকাবেলায়, এর বিপরীতে তারা এক একটা করে জিনিস বানাইছে। এমনকি গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলে যে এখানে তাদের ঠোকাটা হলো এই নাম ঠিকই রাখছে কিন্তু নিসবত সম্পর্ককে পাল্টায় দিছে। যেমন গোলাম আহমদ জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের কালেমা কি, বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তো এই মুহাম্মদকে এটা তো গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুহাম্মদ। অর্থাৎ যেরকম নাকি হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্ম হয় আগাওয়ান বলে, তো ঠিক এরকমই মুহাম্মদ পুনর্জন্ম হয়ে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হয়ে গেছে। তো এরকম ভাবে মেরা ভাইরা দোস্ত ইসলামের যতগুলো ইবাদত বন্দেগী, প্রতীক, শায়ের আছে এর মোকাবেলায় তারা শায়ের কায়েম করছে। এবং আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ এজন্য বলতেছে যে এটা সবচেয়ে বড় ধোঁকা, কারণ এই সব নাম সবকিছু ইসলামিক নাম। এমনকি কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ অথবা কোন একজন ওস্তাদের নাম বলছেন, উনি বলেন যে তাদের যেই কোরআনের যেই তাদের যে তাজকিরা, যে কোরআন এটার যে হরফের লিপি, হরফ লিপি, তাদের যে লেখার পদ্ধতি, এটাও আমাদের কোরআনের যে লিপি পদ্ধতি আছে এটা তাদের একটা ভিন্ন পদ্ধতি আছে। এবং এই যে তাদের কায়দা আছে, কায়দায় ইয়াসান্নাল কোরআন, এই কায়দা পড়ানো উচিত না, কারণ এই কায়দা কাদিয়ানীদের লেখা। আমাদের এখানে আমরা দেখি নাই, হয়তো ইন্ডিয়া বা এই সমস্ত জায়গাতে এই কায়দা পাওয়া যায়, বলছেন এই কায়দা পড়ানো উচিত না, যেহেতু ইয়াসান্নাল কোরআন নামে জায়গা আমাদের এখানে নাই। তো যাই হোক, এরকম ইসলামের প্রত্যেকটা নামকে তো তারা ঠিক রাখছেন,
কিন্তু নিষ্পদ সম্পর্ককে পাল্টায় দিছে। এজন্য হযরত কাশফী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে সবচেয়ে বড় ফিতনা কাদিয়ানীদের ফিতনা, অন্য কোনো ফিতনা সম্পর্কে আমার এত ভয় হয় না, এই ফিতনা সম্পর্কে আমার যত ভয় হয়। अब मेरी आप अल्लाह से गुजारिश ये है कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अहले इल्म का है। बहुत बड़े शूख हदीस हैं, बहुत से अल्फाज हदीस हैं, हदीसों की किताबें याद करते हैं, बड़ी बड़ी मदारिस हैं, बड़े बड़े अहलुल्लाह से ताल्लुक़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी होती है और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये बताना है, मुझे आपसे पूछना है, आपका जिन अकाबिर से भी आपका ताल्लुक़ हो, उन सारे अकाबिर की ज़बानें आप पढ़िए, सब के सब इस काम में कैसे लगे रहे। हज़रत थानवी अली रहमा का यह आदत था कि हज़रत इतनी मसरूफियत के बावजूद भी इसके रद्द में किताब लिखी अल-क़ौल जमे फ़ी रद्दिल मसीह। इसी तरह से हज़रत फरमाते थे कि जहाँ कहीं भी अगर इसके खिलाफ ना कादियानी के खिलाफ जलसा हो तो मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊँगा, शरीक हो जाऊँगा। चुनांचे एक दो जगह हज़रत की शिरकत भी हुई है। इसी तरह से हज़रत शाह अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब हमारे पास ये फितना उठा तो मैं हज़रत को लिखा तो हज़रत ने जवाब भी दिया और फिर बुलवाया भी और फिर वजीफे भी बताया और कहा कि हमेशा मुझे वक्त पर बता देना, मैं उसके लिए दुआ में बैठूंगा और किसी को दुआ के लिए बिठा दूंगा। इसी तरह से शाह काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मुस्तलिफ बहुत से लोग होंगे, उनके बाद भी आलम था कि हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो रहते कादियानियत के बड़े मुनाजिर थे, जब भी आते तो हज़रत उनके पूरे वाक़यात सुनते अकेले में और फिर खूब लोग पढ़ होते और मजे लेते और जब जाने लगते हज़रत कुछ वजीफा बताएंगे तो कुछ नहीं बोलते, कहते बस एक काम करो। तो उनका हज़रत सबसे वजीफे बताते हैं लेकिन मुझे नहीं बताते, कहने लगे इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं। और आप इससे बड़ा क्या अंदाजा करें कि जब हज़रत शाह अब्दुल फ़ैज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद कहा, हज़रत हमारे जो है अमीर थे और अमीर अहराम थे और इस वक्त हज़रत जो है इसके कोई और नहीं है और ये काम कैसे चलेगा खत्म नबूवत का। हम ये चाहते हैं कि हज़रत थानवी के पास आए और कहने लगे हज़रत इस सिलसिले में आपकी सरपरस्ती चाहिए। तो हज़रत ने कहा कि ज़रूर ज़रूर, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काम नहीं कर सकता, आप कर रहे, आप ही को मैं अकेला अपना मानता हूँ और मैं मेंबर बनता हूँ। यूँ कहकर 100 रुपये दे दिया और कहने लगे एक मेंबरी के 5 रुपये फीस है, मुझे 10 साल या 20 साल की दे दो। आप इससे अंदाजा करें कि कोई भी अपने वक्त के मशाइख में से ऐसा नहीं है कि जिसने इस तरफ तवज्जो न दी हो। और फिर कोई भी ऐसे हज़रत कामी अली रहमा, मैंने उनको खत लिखा, उन्होंने फौरी जवाब दिया। दारुल देवबंद मुस्तक़िल सिलसिले में कितना फिक्रमंद था। आप जानते हैं कि हज़रत मौलाना मखदूम रहमान साहब ने सबसे पहले जो इजलास बड़ा शानदार किया, राब्ते आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी उमर अब्दुल्लाह नसीब को बुलाकर, मौलाना मियां मंसूर रमानी साहब, बड़े बड़े अकाबिर को बुलाकर यही तो 1986 में जलसा किया है। यानी जब ये फितना आगे बढ़ने लगे और पूरे मुल्क में फैलने लगे तो फिर मसनद हदीस को भी छोड़ना पड़ेगा। हज़रत अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, हज़रत ने फरमाया कि खिदमत हदीस पढ़ाना यकीनन ये खिदमत है और इबादत है। और फिर फरमाया कुरान की तालीम की अहम इबादत है। और फिर फरमाया फिक़ह पढ़ाना, ये तफसीर को पढ़ाना ये भी सआदत है। और फिर फरमाया फिक़ह का पढ़ाना एक बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत ने फरमाया मैं कहता हूँ, हज़रत के अल्फाज मैं कहता हूँ, ये सब अक़वाल की खिदमत है, अफ़आल की खिदमत है, सीरत की खिदमत है। लेकिन डॉक्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ये है कि अक़ीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ये फरमाया करेगा खुदा हमसे बेहतर है अगर हम इसके लिए कुछ नहीं कर सके। और याद रखो, मैं ज़मानत देता हूँ उन लोगों की जो नामों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करेंगे। और हज़रत ने खुद 1926 में अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी आयशा का जब मसला आया, भावलपुर में हज़रत कहने लगे हज को जा रहा था, मेरी तबीयत भी खराब थी, लेकिन जब ये खत आया और फिर भावलपुर से तो मैं ये समझ कर कि मेरे पास कुछ आमाल तो है नहीं, मैं सियाहकार हूँ, क्या पेश करूँ अल्लाह के नबी के सामने। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफदार वकील बनकर आया हूँ। और आज दिन हज़रत ने बाकायदा यानी मोहम्मदी की तरफ से मुकाबला किया और अहमदिया का यानी जवाब दिया। और हज़रत तो बैठने नहीं आ रहा था, पलंग पर उनको ले जाया गया ट्रेन में और वहाँ जाने के बाद हज़रत पलंग पर बैठ के बाकायदा मुनाज़रा के कोर्ट के अंदर। और फिर आखिरी में जब जलालुद्दीन शब्द मान नहीं रहा था, हज़रत ने मुझसे जब फरमाया, अरे जलाल इकरा, मैं अभी तुझे बता दूं कादियानी जहन्नम के पिछले तबके में। जैसे हाथ पकड़ा वो चुप हो गया, वरना हर वक्त को जवाब दे रहा था मैं न मानूं, ये जुमला। आप इससे अंदाजा कीजिए, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल से पहले इंतकाल से पहले फरमाया मेरी चारपाई लेके चलो। और जामे मस्जिद देवबंद में लेकर गए, पूरे शागिर्दों को बुलवाया और फिर यूँ फरमाया याद रखो
क़यामत में तुम्हारा दामन गिर रहूंगा अगर तुमने खत्म नबूवत का काम नहीं किया। और याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु के करीब होने का इससे बड़ा कोई जरिया नहीं है कि तुम तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के अपनी ज़िंदगी को वक्फ करो। और फिर फरमाया याद रखो ये एक ऐसा काम है अगर तुमने इसको नहीं किया तो कल क़यामत में तुम घर पकड़े जाओगे और तुम्हारी नजात की कोई शक्ल नहीं। अगर तुम नजात चाहते हो, शफ़ाअत नबवी चाहते हो तो तुमको ये काम करना होगा। मैं बाप हजरात से मेरी बात खत्म हो रही, मैं बाप हजरात से कहना चाहता हूँ आपके यहाँ कितने बड़े बड़े शयूख हैं या कितने बड़े बड़े यानी असातिज़ा हैं, कितने बड़े बड़े अहलुल्लाह उलमा हैं। हमारे दारुल देवबंद ने उनसे अपील की है कि हर कोई जाकर तो मैदान नहीं पहुंचेगा। उनका काम ये है कि अहले दुआ दुआ से मदद करें, अहले करम करम से मदद करें, अहले माल माल से करें, अहले कमाल कमाल से करें, लेकिन जुड़े तो सभी और सब जुड़कर एक जगह होकर ऐसे काम करें जैसे अब्दुल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ने किया था। जब वो पड़ोसी मुल्क में थे तो उस वक्त जब हजरत ने मौलाना यूसुफ साहब की कोई रहमतुल्लाह ने फरमाया हजरत आप तो हमारे अमीर हैं लेकिन इस मसले में हुकूमत से बड़ा खतरा ये है कि आप जिनके नजर में हैं इसलिए आपकी बात नहीं मानेगी, हम किसी और का अमीर बना लेंगे। हजरत जी को बाद में मशवरे से बनाया गया। अल्लामा यूसुफ बिनोई रहमतुल्लाह को अल्लामा यूसुफ बिनोई रहमतुल्लाह जब जाने लगे हजरत ने फरमाया मुफ्ती वली हसन साहब से मुफ्ती साहब याद रखिए अगर मुफ्ती साहब दुआ कीजिए अगर कामयाबी मिली तो इंशाअल्लाह जो है यूसुफ वापस आएगा, वरना यूसुफ का नाम भी सुनने में नहीं आएगा। और अपने शागिर्दों से फरमाते थे जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले कुर्बानी देने वाला मैं होऊंगा। ये थे हमारे अकाबिर के तासुरात इस मसले में कि कादियानियत कहीं जंग न पकड़ जाए। और जहाँ के कादियानी का एक फर्ज भी है हजरत आदम के जो वहाँ पर गए हैं सिर्फ एक आयशा औरत मुसलमान थी, कादियानी ने निकाह कर लिया और छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं और फिर इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं। हजरत आयशा की तरफ से गए, हजरत ने कहा मेरे सामने दो मसले थे, एक मसला मुसलमान बच्ची की निकाह का मसला और दूसरा मसला इर्तिदाद का, इसलिए मैं इसके खातिर गया हूँ। एक बच्ची के खातिर इतनी बड़ी शख्सियत ये पूरा दारुल देवबंद को छोड़कर अपने कामों को छोड़कर हज को छोड़कर सारे मसाइल को छोड़कर जाकर अदालत में बैठती है तो हम लोग जरा अपने तकाज़ों को जरा आगे पीछे करके तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के इजलास में अगर सब मिलकर जब तक बैठेंगे नहीं और उसके राय अमल तैयार नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा और इसके खिलाफ इतना लिखें जैसे मौलाना मोहम्मद इब्न रहमतुल्लाह फरमाते थे इतना लिखो कि एक मुसलमान जब सुबह में उठे तो उसके सिराने हाजियानियत के काफिर होने का मज़मून मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमारे अकाबिर ने हर रह से काम किया, हर मौजू पर काम किया। दारुल देवबंद ने हर मौजू के चक्के पर छोटे छोटे जुज़ पर काम किया। खुद अल्लामा मौलाना यूसुफ बिनोई रहमतुल्लाह ने तो हमें कादियानियत के 7 जिल्दों में किताब दी है, हर छोटे से छोटे मौजू पर यानी उसके जवाब दिए, उसका दिफा किया और इस्लाम की नुमाइंदगी सही तौर पर पेश करके चले गए। और आखिरी जुमला यह है हजरत मौलाना महमूद हसन साहब फिक्री फरमाते थे अब तो ये अजदहा मर चुका है, ये अजदहा मर चुका है लेकिन रास्ते में पड़ा हुआ है। यानी दौलत के रास्ते से, मादियत के रास्ते से, पैसे के रास्ते से लोगों को रचाकर अपनी तरफ खींच रहा है। इसके लिए जंजर जमीन के रास्ते से जो आ रहा है उसको उसका मुकाबले के लिए उलमा को लूटना पड़ेगा, अहले सबक को लूटना पड़ेगा, अल्लाह वालों को लूटना पड़ेगा और जो दीन का दर्द रखते हैं उनको लूटना पड़ेगा और इनकी मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कादियानी बच चुके हैं, कादियानी जो बच चुके हैं उनको वापस लाने के लिए 3 तरह का काम करना। पहले तो इन अकाइद को बताना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके पास कोई नबी नहीं। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि मेरे पास आखिरी नबी है कि नहीं है। दूसरा मतलब ये है कि हमने बहुत से लोगों को उनकी गुर्बत के उसके हाथ पर छोड़ दिया, कभी मदद नहीं की, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना। और तीसरा ये है कि हम उनके साथ बड़ा बुरा सलूक भी करते हैं, बाद औक़ात दूर कर देते बाद तबक़ात को या बाद कौमों को या बाद लोगों को, हम उनको फिर खरीद करके अपने से मिलाएंगे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हज़रत ही की हिदायत और फकीर उम्मत की हिदायत पर कुछ हमें काम करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में तब मुकम्मल कामयाबी हुई और इसी बुनियाद पर हमने छोटी सी किताब बताया और मसूनावी, इस पर एक मजमून बाकायदा 50 सफ़े का दिया था के बारे में। तो इससे हम ये चाहते हैं कि मजमून इतना आम हो और ये लिखा जाए हर जगह पर खादिया आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फैसला खादियानी जो खुद को अहमदी कहते हैं काफिर है। एक लड़की के लिए हज़रत अल्लामा मुर्जा कश्मीर जा सकते हैं और आपके
मुल्क में खादियानियत बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ रही है कि बाकायदा इनके बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे सामने आ रहे हैं। अफसोस ये है कि इतनी बड़ी लाबी और उलमा और रहनुमा की मौजूदगी में ये सरजमीन गुस्ताखान रसूल के लिए, ये सरजमीन गद्दारान इस्लाम के लिए, ये सरजमीन साहिबान नबूवत के लिए, ये सरजमीन नबी पाक साहब के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल की जाए। और आप क्या करते कि वो लोग जो मुसलमान कहलाते थे आप खादियानी बनकर जहन्नमी बने, काफिर बने, नबी पाक साहब के दुश्मनों की सब में रहे, आपको कैसे बर्दाश्त होगा? क्या आपकी गैरत ईमान का कोई तकाजा नहीं है? कभी तो दिल से कभी तो फर्ज अकीदत अदा करो, दिल से कभी तो फर्ज अकीदत अदा करो, दिल से कभी तो फर्ज अकीदत अदा करो। सरकार के मकाम पे आए न कोई हक और मेरे अजीज रसीद की धुन में गुजार दो। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो जला देंगे। बंदाजे खतूबत को खींचना चाहता है, आपका काम है कि आप डटकर उसका मुकाबला करके इस सिलसिले में अपने मुल्क से ऐसे खादियानी को तौबा कराएं और फिर उसकी जड़ों को आगे बढ़ने न दें, वरना दीमक की तरह ये खा जा रहा है और इसके बहुत नुकसानात हैं, इक़्तिसादी भी, समाजी भी, मजहबी भी, मुल्की भी, बहुत कुछ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फितने से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें इस काम को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ফিতনায়ে কাদিয়ানি রদ করার ব্যাপারে হযরত বলতেছেন যে আমাদের এখানে অনেক উলামায়ে কেরাম আছেন, বড় বড় মুহাদ্দিসিন আছেন, যারা হাদিস ইয়াদ করেন এরকম আছেন, এবং স্বয়ং হযরত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাবে দেখেন এরকম লোক আছেন। কিন্তু সবার কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি যেভাবে এই ফিতনাটাকে রদ করার জন্য চেষ্টা করছেন তার কতটুকু আপনার আমার ভিতরে আছে? হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি হজে রওনা করছেন। হজে রওনা করা অবস্থায় ওনার কাছে খবর আসছে যে আয়েশা নামে একটা মেয়েকে আব্দুর রাজ্জাক নামে এক কাদিয়ানি বিবাহ করছে। হযরত সঙ্গে সঙ্গে সফরে হজ মুলতবি করে দিলেন। তিনি অসুস্থও ছিলেন এবং তিনি হজের সফর মুলতবি করে সরাসরি আদালতে চলে গেলেন এই বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এবং সেখানে কাদিয়ানির যে উকিল ছিল, উকিল তো বলতেছিল যে মাই নেহি মানতা, আমি আপনার কোনো কথা মানি না। এক পর্যায়ে কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওই উকিলের হাত ধরে বলছেন যে আমি তোমাকে এখনই দেখায়া দেব যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে আছে। যখন হযরত এই কথা বলছেন তখন সে উকিল একদম নিশ্চুপ হয়ে গেছে, খামোশ হয়ে গেছে। তো মেরা ভাইয়া দোস্ত, হযরত কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন দেওবন্দে আসছেন মৃত্যুর কিছুদিন আগে উনি ছাত্রদেরকে বলছেন যে আমার এই চার ভাই ঘাটটাকে জামে মসজিদে নিয়ে যাও। ঘাট জামে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানে যাওয়ার পরে হযরত কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে শোনো, ছাত্রদেরকে বলছেন তোমরা যদি রদ্দে কাদিয়ানীদের উপরে কাজ না করো তাহলে কাল হাসরের ময়দানে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে যাবা, আটকা পড়ে যাবা। রদ্দে কাদিয়ানীদের উপরে তোমাদেরকে কাজ করতে হবে। এবং মেরা ভাইরা দোস্ত, আমাদের আকাবের, আমাদের বড়রা সবাই রদ্দে কাদিয়ানীদের উপরে কাজ করছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল কাউলুল জামিল কিতাব লিখছেন কাদিয়ানীদের মাযহাবকে রদ করার জন্য। এবং হযরত বলতেন যে যখনই যেখানে কোনো মজমা হবে সেখানে আমাকে ডাকবা, আমি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বয়ান দেওয়ার জন্য হাজির হয়ে যাব। অনুরূপভাবে হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদের হযরত বলতেছেন যখন ওনার কাছে আমরা যেতাম এই কোনো প্রসঙ্গ, এই কোনো বিষয় নিয়ে, উনি তখনই কোনো আমল বলতেন, দোয়ার জন্য বলতেন এবং বলতেন যে যখনই তোমরা কোনো প্রোগ্রাম করবে আমাকে সংবাদ দিবা, আমি নিজে অথবা কাউকে দোয়ার জন্য বসায় দেব। হযরত মুর্তজা হাসান চাঁদপুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের আকাবির, ওনারাও এই বিষয়ের উপরে কিতাব লিখছেন, বই লিখছেন এবং এই মুনাজারা করতেন। ওনাকে একবার ওনার ছাত্র বললেন হযরত আমাদেরকে কোনো ওজিফা দেন না কেন? উনি বললেন যে ওজিফা লাগবে না, তোমরা এই কাজ করো, এটাই সবচেয়ে বড় ওজিফা, এই কাজ করো, এটাই সবচেয়ে বড় ওজিফা। তো মেরে ভাই দোস্ত, এইভাবে আমাদের আকাবের, আমাদের বড়রা, আপনি তাকে দেখেন প্রত্যেকে যাদেরকে আমরা মহব্বত করি, যাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে, প্রত্যেকের জীবনী পড়ে দেখেন তাদের জীবনের একটা না একটা অংশ এই কাদিয়ানিয়তকে রদ করার পিছনে ব্যয় হয়েছে। কথা ঠিক কিনা? তাহলে হযরত প্রশ্ন করতেছেন
যে আপনার আমার এত বড় একটা এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, এই দেশের ভিতরে কাদিয়ানিয়তের এই ধর্ম প্রসার পাচ্ছে, মুস্তাফায়ে রাসূল নবীর সাথে বেয়াদবি হচ্ছে, নবীর সাথে বেয়াদবি, ইসলামের মূল উৎপাদন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, তাদের প্রকাশ্যে সভা সেমিনার হচ্ছে। এটাকে প্রতিহত করার জন্য আপনার আমার কতটুকু আমরা পরিশ্রম করছি, কতটুকু আমরা চেষ্টা করছি। এবং একজন আলেম বলছেন এই কথা যে শোনো, আমাদের আগাবেররা এই কাদিয়ানিয়তকে রদ করার জন্য যে পরিমাণ কাজ করছেন, এটা এখন একটা মরা অজগর সাপ, কিন্তু রাস্তায় পড়ে আছে, রাস্তা থেকে এটাকে এখনো অপসারণ করা হয় নাই। এটা মালের মাধ্যমে এখনো আসতেছে, এটা ক্ষমতার মাধ্যমে আসতেছে, এটা বিভিন্ন প্রলোভন এবং লোভের মাধ্যমে আসতেছে। আপনার আমার কাজ হলো যে আমরা সবাই তো ময়দানে কাজ করতে পারবো না, কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অন্তত এই এক মাসআলায়, এই এক বিষয়ের উপরে এক হয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমরা রাজি আছি কিনা? আল্লাহ তাআলা জাল্লা শাআনহু আমাদেরকে দান করেন। একটা চিত্র আসছে, এটাও একটু বলে দেই যে আমাদের এই বাংলাদেশে প্রাণ আরএফএল, এটা কাদিয়ানীতে বিশাল বড় একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সবাই তো চিনেন প্রাণ। এবং আমাদের এখানে সবার কাছে কম বেশি প্রাণের যে কোনো পণ্য আছে। তারপর সজীব ও সিজান জুস, তারপরে এগুলি কাদিয়ানীদের ব্র্যান্ড। এই সমস্ত ব্র্যান্ডের কোনো পণ্য আমরা কিনব না, এই সমস্ত পণ্যগুলোকে আমরা বর্জন করব এবং এই বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকব। কারণ এরা এদের পণ্যগুলোকে এমন ভাবে ছড়ায় দিচ্ছে, আপনি যখনই বাজারে যাবেন হাত বাড়াবেন, এদের পণ্যই আপনার সামনে আসবে। সুতরাং কষ্ট করে এই পণ্যগুলিকে চিহ্নিত করে এর বিকল্প পণ্য, আমাদের মুসলিম ভাইদের তৈরি করা পণ্য আমাদেরকে কিনতে হবে এবং এই সমস্ত পণ্যগুলোকে বর্জন করতে হবে। আমরা রাজি আছি কিনা? থেকে আমরা কাদিয়ানীদের পণ্য বর্জন করব এবং বর্জন করতে আমরা মানুষদেরকে উৎসাহিত করব। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী মুনকিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের উলামায়ে কেরামদের নসিহত করছেন, তোমরা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে এত বেশি লেখো যাতে করে প্রত্যেকটা মুসলমান যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে সে দেখবে তার মাথার কাছে কোনো না কোনো পত্রিকা আছে, বই আছে, লিটারেচার আছে, কিছু একটা আছে, লেখা আছে তার মধ্যে কাদিয়ানীরা কাফের। आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फैसला इसको जो है स्टिकर की शक्ल में हर गाड़ी पर लगाकर आम करें। यानी ये देखिए, आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फैसला, कादियानी तो उसको अहमदी कहते हैं, काफिर है। ये इतना ही जुमला, कादियानी तो उसको अहमदी कहते हैं, काफिर है। যে আমরা আমাদের দায়িত্বে ছোট ছোট স্টিকার বানাবো এবং স্টিকারের মধ্যে লিখবো যে মুসলিম বিশ্বের ফয়সালা, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যমত ফয়সালা, সিদ্ধান্ত যে কাদিয়ানী কাফের। और 3 बातें याद रखें। आलमी इस्लाम जब रात आलमी इस्लाम 1974 में फैसला हुआ था तो 3 बातों का, कादियानी से एक तो समाजी बैकाट किया जाए, रिश्ता और निकाह न किया जाए और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने न दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मद्रास वाले भी चंद दिन पहले इतना कामयाब और यानी इसमें फैसला करे हैं कि एक कादियानी औरत का इंतकाल हुआ, दफना है, तो ये लोग फौरी बोले कि नहीं दफनाना, मगर वो दफना दिए जबरदस्ती, तो उसको निकाल दिया। फिर दूसरे दिन डीआईजी खुद आया, आगे खड़े होकर दफनाने गया, बोले हमारे कब्रिस्तान में तुम्हारा क्या है? क्या कहने के मुसलमान बोलता है नहीं हमारे पास नहीं है, लेकिन वो दबा के अपना पुलिस का दबाव डाल के कर दे के चलेगा। फिर ये लोग लाते रात निकाल के बाहर डालते, 2 मरतबा 3 मरतबा के बाद वो तौबा करते, उसके बाद मुश्किलात पड़ी रही, आखिर में जाकर दफनाना पड़ा। यानी जब तक ऐसा घट फैसला नहीं करेंगे और जो रिश्ते नाते हैं उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो कुरान पाक में भी है ना, जिन लोगों की ने बिला बिला कर युवा तो ना मन हाल अल्लाह और रसूल वलकान आबा व नाम व इमाम व अशरतों, ये जब तक ना अपनाएंगे मुकाता करना, रिश्तों को तोड़ लेना और दबाव डालना, रिश्तों के जरिए से दबाव डालना, उसका ज़बिया हलाल नहीं है। जो ज़बिया हलाल नहीं, कब्रिस्तान में दफन नहीं और समाजी बैकाट, ये 3 चीजें करना है। 1974 সালে আলমী রাবেতা আলমী ইসলামী যে ফয়সালা হয়েছে, মোট 3টা জিনিস ফয়সালার মধ্যে আসছে। একটা হলো কাদিয়ানীদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো তাদের সাথে কোনো রকমের বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা যাবে না এবং 3 নম্বর হলো এই
তাদেরকে আমাদের কবরস্থান ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে মুসলমানদের কবরস্থানে কাদিয়ানীদেরকে দাফন করা হচ্ছে। এটা একটা তথ্য, যেটা আমাদের সচেতনতা নাই, এজন্য এটা হচ্ছে। অথচ হযরত বললেন যে কিছুদিন আগে মাদ্রাসে মুসলমানদের কবরস্থানে কাদিয়ানী মহিলাকে দাফন করা হয়েছে। তো তারপরে মুসলমানরা তার লাশ কবর থেকে উঠায় ফেলছে। পরের দিন তারা আসছে, তো তোমরা কেন এই লাশ উঠাইছো? তো ওরা বলে মুসলমান, না এটা কাদিয়ানী। ওরা বলে মুসলমান। তারপর তারা তাদের প্রভাব খাটাইয়া মহিলাকে আবার দাফন করছে। রাতের বেলা ওখানকার মুসলমানরা লাশ আবার কবর থেকে বের করছে। এরকম 3 বার হওয়ার পরে লাশ পড়ে রয়েছে। এই লাশটা কেউ দাফন করতে আসে নাই, কয়েকদিন পর লাশ উঠাইয়া অন্য জায়গায় দাফন করছে। মোট কথা, সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। কোনো রকম বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা যাবে না, এবং যদি কোনো সম্পর্ক কারোর সঙ্গে থাকে, সম্পর্কের প্রভাব বিস্তার করে হলেও তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে, এবং কাদিয়ানীদেরকে আমাদের কবরস্থানে দাফন করতে দেওয়া যাবে না। তো মোট 4টা কথা আসছে হযরতের। এক হলো ছোট ছোট স্টিকারে কি লিখতে হবে? মুসলিম বিশ্বের ঐক্যমত সিদ্ধান্ত কাদিয়ানী কাফের। এই স্টিকার আমরা প্রত্যেকে বানাই, বিভিন্ন জায়গায় লাগাই, রিকশার পিছনে লাগাই, অটো রিকশার পিছনে লাগাই, যেখানে ভাই লাগাই এটাকে ভরে দিতে হবে। এবং লাফে কালাম ইসলামীর ফয়সালা, সামাজিক বয়কট করা, বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখা, এবং থাকলে এটাকে ছিন্ন করা, এবং মুসলমানদের কবরে যেন কাদিয়ানীরা দাফন হইতে না পারে, এবং তাদের জবাই করা পশু কি হারাম। এখানে প্রশ্ন আসে যে প্রাণ আরএফএল এর জবাই করা মুরগি পাওয়া যায় কিনা? যে প্রাণ আরএফএল এর জবাই করা ফ্রোজেন প্যাকেট করা মুরগি পাওয়া যায় কিনা? এটা আমাদের জন্য হারাম। এই ধরনের ফ্রোজেন মুরগি খাওয়া আমাদের জন্য কি হবে? হারাম হবে, কারণ এটা মুসলমানের জবাই করা না, এটা কাফেরের জবাই করা। ঠিক আছে, তো আমরা তো অন্যান্য পণ্য বর্জন করবোই, পাশাপাশি তাদের কোনো জবাই করা পশু তো আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ।